Hello guys, welcome my baby. Number name. Okay, we have my baby. Mama, okay. Charger na. Huh? Charger? Let me. Dala ko charger. Ay. Unsa man na balik-balik na? Kikip ano on. Madara ako charger si Inday. Dali na, be. Kaunta dito kay na. Yeah, kauntay. Apa kayo gutom? Sige, aron matulog sa'yo. Let's go, Inday! Ow! Hai. Okay. Pakan din. Niki. Sige nga. Ara ka ba? Kasi dia toilet. Duko. Look at that. Huh? It's a potato. Look, it's a potato. It's a potato. Look. Okay. What happened? Ha? Ako gahimo ani. Blue plus red equal purple. Oh my God! Salud ate. Itugas ba? Alebe. Ketawa siya ba anak? Oh! Ay, sorry. Kumusta? Dali. Dali dudong. Dali. 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 Baju-baju ka, uy. Okay, we're here. Ano na siyang patid? Giwata. Oh no! Giwata. Wata. Oh, excuse me. Giwata. Wata. Giwata. Vlogger na. Vlogger na si Boards. Oo na. Ako naging sa movie? Ay, tata! Ay, sino may? May kuma. Ay, ganun. I love purple. I love purple. Ma, ganahang color ni Papa kay pink. Ha? Ano ko, ano yung favorite pink, Papa? Ay, anak ko. Ano yung color, ganahay mo pa, ano siya? Hawa, be? Ano ko, ano siya? Ganang color pa, ano siya? Pink. Ang sama si Papa Bayo. Lagi. Ano ganahan si pink, oy? Ay, nakatanog yun siya. Ma, nakatanog akong istorya. Ting video na ko, ma. Video. Ako na nagpilit. Okay. Fine.
Oh, let's watch a movie.